Bogdane, tvoj program se zvao Law Economics, Antitrust, Corporate and M&A. Šta to tačno znači? Pa to znači da, ajmo ovako, možda za početak kako izgledaju master studije na Harvard Law School. Oni su drugačije koncipirani nego kod nas, zato što generalno pravne studije u Americi nisu osnovne studije. Kod njih su pravne studije tek dodiplomske, znači posle-diplomske. Vi diplomirate prvo osnovne studije na bilo kom fakultetu, pa tek onda možete da upišete pravo. I taj program se kod njih zove JD. Traje 3 godine, ali ima 9 semestara, što je opet mnogo drugačije nego kod nas. LLM studije su stoga 1 godina, ali 3 semestra, to je trećina celokupnog američkog pravnog obrazovanja. Klasični programi postoje, ali ono što je najinteresantnija mogućnost je da sami odaberete sebi program, gde vi možete onda od preko 200 predmeta koliko oni imaju na law schoolu, da imate neke predmete koji su obavezni, ali oni su recimo oko 20%, a sve ostalo možete sami da birate šta vas zanima. Sad, ono što je isto zanimljivo je da su oni i tu napravili jedan meritokratski sistem, odnosno da postoji takmičenje, pa postoje predmeti koji su oversubscribed. Šta to znači? Da su toliko popularni, da postoji toliko veliko interesovanje za njima, da potencijalni polaznici ih onda biduju, odnosno izražavaju svoju želju, pa obično se desi da bude 2 ili 3 puta više ljudi koji bi hteli da upišu taj predmet da slušaju nego što ima raspoloživih mesta. I onda vam se radi kompjuterska lutrija koja dodeljuje ljudima da mogu da slušaju određeni predmet ili ne. Ja sam imao dosta sreće da sam verovatno više od 2/3 onoga što sam želeo da su bili oversubscribed predmeti, da sam ih dobio. Neke nisam, ali mislim da sam čak u odnosu na ono što znam dosta dobro prošao u odnosu na druge ljude kad sam se upoređivao. Ali to je zanimljivo u njihovom sistemu. Vi imate za, ne znam, corporations, što je privredno pravo, 6 profesora predaje, od toga jedan je bio najpopularniji, tada čuveni Gupta Subramanian, koji je bio savjetnik borda Disneya i slično, i kod njega je uvijek bila 3 puta veća popularnost nego kod ostalih. I vi sad možete na svih 6 da aplicirate i onda vama računar bukvalno pravi statistiku gde vas ubacuje, gde ne. Ja sam se fokusirao, jer je to bila inače moja oblast interesovanja, na Law in Economics i Economic Analysis of Law. To je oblast prava koja je zapravo jedna čitava pravna škola koja je nastala u Americi i Britaniji, ali primarno u Americi 70-ih, na 2 univerziteta, na Chicagu i na Harvardu, i 2 najznačajnije ličnosti, ili ajde da kažemo 3 za tu školu. Jedna je čuveni Posner koji je predavao na Chicagu, odnosno na Čikaškom univerzitetu, a drugi je Lewis Kaplow koji je predavao na Harvardu. I u suštini su oni, ajde da kažemo, bili utemeljevači cele te škole prava koja se ne bavi moralom. Znači, ona se uopšte ne bavi konceptima kao što je pravda i generalno, ajde da kažemo, tim malo metafizičkim konceptima u pravu kao nauci, nego naprotiv koriste ekonometriju za dizajniranje pravnih normi. I gledaju šta je socijalno optimalno, ali opet ne iz nekog vrednostnog stava, nego iz stava šta će stvoriti najveću ekonomsku vrednost za najveći broj ljudi u društvu. I na osnovu toga dizajniraju norme. Za poslednjih 50 godina koliko ta škola postoji u Americi, oni su napravili neke revolucionarne stvarno promene u propisima, ali i primeni u Americi, a kasnije širom sveta. I oni su recimo škola koja je odgovorna za uvođenje kazni, recimo novčanih, koje su u određenom procentu prihoda kompanije. Umesto onoga što je bilo do tada dominantno da se radilo na novčanim kaznama koje su bile u fiksnom iznosu, oni su škola koja je zapravo dokazala da vi da biste odvratili neku kompaniju od negativnog ponašanja, bitno je da joj pretite potencijalnim oduzimanjem dovoljne količine njihovih prihoda da im čak potencijalno negirate profit. I na taj način su postavljene prve kazne
i u antimonopolskom pravu, ali i u mnogim drugim oblastima koje su postigle do sada najveće rezultate u odvraćanju kompanija i kontroli nekih ponašanja da bismo dobili, ajde da kažemo, društveno najbolja ponašanja. To je škola, s druge strane, koja recimo u kontinentalnoj Evropi još uvek nije preterano zastupljena. Na Balkanu do pre 10 godina nije čak ni postojao udžbenik na tu temu. Sada postoje neke stidljive, da kažemo, uvodi u tu oblast prava, ali daleko od toga da ima ikakav uticaj u pisanju pravnih propisa, sem ako ne dolaze posredstvom Europske unije do nas. Tako da u tom smislu meni je tada, pre 10 godina, to bilo bukvalno revolucionarno.